मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर मछली खाने के 7 बड़े फायदे बताने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग मछली शौक के साथ खाते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो नहीं खाते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। क्योंकि इसे सुनने के बाद ना जो लोग नहीं खाते हैं वो खाना शुरू कर देंगे और जो लोग शौक से खाते हैं उनका दिल और बाग-बाग हो जाएगा कि इसके ये फायदे भी हो सकते हैं। आइएगा वो 7 बड़े फायदे क्या-क्या हैं? बड़े तवज्जो के साथ आप समाप्त करें। नंबर 1 पहला फ़ायदा इसका अतिबा इकराम ने हुकमा हज़रात ने लिखा है कि मछली खाने से दिल मज़बूत होता है, यानी दिल को ये मज़बूत बनाती है। दिल को मज़बूत बनाने का मतलब क्या है? और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हफ़्ते में मछली कितनी बार खाना चाहिए। तो देखिएगा लिखा है कि मछली में ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, जो कि खराब कोलेस्टेरोल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है और दिल के दौरे को यानी दिल के दौरे के खतरे को कम कर देता है। ठीक है। माहिरीन तिब इसके ताल्लुक से लिखते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली का सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो पहला फायदा क्या है? ये दिल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। तो इसलिए मछली आप हफ्ते में 2 बार जरूर खा लिया करें। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है दिमागी ताकत और याददाश्त में इजाफा होता है मछली खाने से। मछली ये दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूँ समझिएगा कि फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं एपीए और डीएचए। ये याददाश्त को बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की जो है कमी को, ये डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं ना, तो डिप्रेशन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए मददगार साबित होते हैं। और देखिएगा तिब के एतबार से माहिरीन तिब इसके ताल्लुक से लिखते हैं कि ओमेगा 3 दिमागी खलियात को मजबूत बनाता है, जो मछली के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बात याद करें, आपकी याददाश्त मजबूत हो, आपका दिमाग तेज़ हो और आप जो भी बात याद करें वो आपको हमेशा याद रहे, तो फिर आप मछली का सेवन ज़रूर करिएगा। तीसरे नंबर पर आता है आँखों की बीनाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। जी हाँ, लिखा है जो लोग कमज़ोरी नज़र या आँखों की खुश्की का शिकार हैं, बहुत सारे लोगों की आँखों से पानी निकलता रहता है, उनको धुंधला नज़र आता है या यूँ समझिएगा कि जब भी वो मोबाइल वगैरह देखते हैं और बाहर उठ कर के जाते हैं तो आँखों के आगे तिलमिले टाइप के आने लगते हैं, चक्कर टाइप का आने लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए मछली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि ये आँखों की रोशनी में इज़ाफ़ा करती है, बेहतरी लाती है। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर होने से बचाव का एक ज़रिया है। अभी आप जवान हैं, अच्छे हैं, तो आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन जब बुढ़ापा आना शुरू होगा तो नज़र भी आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी नज़र कमज़ोर ना हो और अच्छी रहे, तो फिर अभी से ही आप मछली का सेवन करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी फिर जल्दी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। माहिरीन तिब लिखते हैं कि मछली आँखों की बीमारी से बचाती है। ठीक है? अब आइएगा चौथी चीज़, चौथा फ़ायदा इसका ये होता है कि इससे मर्दाना क़ुव्वत में भी इज़ाफ़ा होता है, जिस्मानी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। देखिएगा मछली में आला किस्म का प्रोटीन और ज़ंग पाया जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी को जो दूर करता है, ताकत और स्टेमिना को बढ़ाता है और थकन को दूर करता है। अब देखिएगा तिब्बे यूनानी में हकीमों के मुताबिक मछली एतदाल से खाने से बदन में कुव्वत पैदा होती है। मतलब ये होता है कि अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार मछली खाते रहेंगे ना और ये अपना मामूल आप बना लें कि हमें हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाना है तो खाना है। ये अगर आपने मामूल बना लिया तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी कमज़ोरी आपको कभी नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छे रहेंगे और यूँ समझिएगा इसके और भी क्या-क्या फ़ायदे हैं वो आप ज़रा सुनिएगा। 5वाँ फ़ायदा आपको बता रहा हूँ, हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हड्डियों और जोड़ों को मज़बूत बनाती है। मछली जो है विटामिन डी यानी कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मज़बूत करता है और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। और लिखा है कि विटामिन डी हड्डियों के लिए निहायत ज़रूरी है जो मछली में कुदरती तौर पर मौजूद होता है। अगर आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है और नमाज़ पढ़ने में आपको परेशानी होती है, उठा-बैठा नहीं जाता है, ज़ीना वगैरह नहीं चला जाता है, उससे क्या होता है
آپ کے پیروں میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد اور گردن میں درد اور ہاتھوں میں درد، اور اس طریقے سے انگلیوں سے کوئی چیز اگر پکڑتے ہیں تو اس سے وہ بھی نہیں پکڑی جاتی ہے، تو یہ سارے جوڑ جو ہیں یہ درد کرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آپ کو وٹامن ڈی لینا ہوگا، جو کہ مچھلی کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے نا، تو مچھلی کا سیون کرنا شروع کر دیں، ادھر ادھر سے دوائی کھانے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وزن کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا پیٹ ایسے کر کے باہر کو نکل جاتا ہے، اور یوں سمجھیے گا کہ ان سے اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ان سے بھاگا نہیں جاتا ہے۔ اگر زینہ وغیرہ چڑھ رہے ہیں تو ان کے سانس پھولنے لگتی ہے، ہانپی آنے لگتی ہے، اور بھاگنا چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فیٹ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ چربی ہے فالتو، جس کی وجہ سے فالتو چربی نے انسان کو جکڑ کے رکھ لیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ انسان نہ بھاگنے کا ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا ہے، نہ زینہ چڑھنے کا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اور یوں سمجھیے گا کہ اس کی ہر کام میں پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین غذا ہے کیا؟ مچھلی، کیونکہ مچھلی کے اندر کیلوریز جو ہے وہ کم ہوتی ہے، پروٹین زیادہ ہوتا ہے، اور دیر تک پیٹ بھرا رہتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مچھلی جو ہے نا وزن گھٹانے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ یہ فالتو چربی کو مچھلی بالکل جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب فالتو چربی انسان کی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر اس سے کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے، اور پھر بالکل وہ اچھا رہتا ہے۔ اب آئیے گا ساتواں فائدہ ہے کہ جلد اور بالوں کے لیے مچھلی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آپ کی یہ جلد ہے نا، یہ جلد ہے، تو یہ بہت ہی یوں سمجھیے گا کہ شائننگ والی، چکنی اور چمکدار رہے گی مچھلی کھانے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جلد چمکدار ہوتی ہے اس کے کھانے سے، اور بال مضبوط ہوتے ہیں، اور جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا جھریاں ٹائپ کی رہتی ہیں، سلوٹے ٹائپ کی پڑ جاتی ہیں، اسکن میں سکڑن ٹائپ کی آنے لگتی ہے، لیکن اس کے کھانے سے نہ جھریاں آتی ہیں، اور نہ سلوٹے ٹائپ کی پڑتی ہیں، اور نہ ہی بڑھاپے کے آثار جلدی دکھائی دیتے ہیں۔ سمجھے؟ تو مچھلی کا سیون ہفتے میں 1 سے 2 بار آپ کرتے رہیے گا، آپ کی جلد چمکدار ہوگی، بال مضبوط ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو بال ہوتے ہیں نا، یہ پورا یہ کیا بولتے ہیں، یہاں گنجا ٹائپ کا ہونے لگتا ہے، بال اکھڑنے لگتے ہیں، بالوں کے اندر خشکی ٹائپ کی آنے لگتی ہے، اور بہت زیادہ یوں سمجھیے گا بالوں کو لے کر کے بہت زیادہ لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہمارے بال بہت جلدی سفید ہونے لگے ہیں، اور جگہ جگہ سفید ہو رہے ہیں، بال جھڑ رہے ہیں۔ اور ہماری اسلامی بہنیں بھی، خواتین کو بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے، بالوں کا جھڑنا، بالوں کا ٹوٹنا، بال کمزور ہونا، اور یہ بالوں کا سفید ہونا، یہ ساری دقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 1 سے 2 بار مچھلی کھانا شروع کر دیں گے تو یہ ساری پرابلم آپ کو جلدی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ نیچے کمنٹ کریے گا کون کون ہمارے اسلامی بھائی شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اور کون کون نہیں کھاتا، نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔